हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त स्टोरी ले आया हूँ। ये स्टोरी है लद्दाख स्काउट्स की बहादुर जवानों का। इस फ़ख्र से भरी हुई कहानी को जानने के बाद आप भी फ़ख्र महसूस करोगे। लद्दाख स्काउट्स यानी जिसका नाम लेते ही हमें एक ख़ास जानवर की याद आते हैं जो कि पहाड़ों की चोटियों पर आज़ादाना ज़िंदगी गुज़रते हैं, जिसको हिमालयन आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। The Ladakh Scout is an infantry regiment in Indian Army, जिसका निक नेम है स्नो वॉरियर्स, स्नो लिपर्ड्स, सन्स ऑफ द सॉइल। ऑफिसर्स इनको बहुत ही प्यार से नन्नोस कहकर पुकारते हैं। द रेजिमेंट स्पेशलाइज इन कोल्ड वेदर वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर, long range penetration, maneuver warfare, riding with small units tactics and danger terrain। इसका पहला जिम्मेदारी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की हाई ऑल्टीट्यूड पर हिंदुस्तान की सीमा सुरक्षित रखना है। लद्दाख स्काउट्स की वजूद 1963 में 7th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर मलेशिया से बनी थी। इसके बाद 2000 में एक रेजिमेंट बनी और ये इंडियन आर्मी में वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट को 300 से भी ज़्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स से नवाजा गया है, जिसमें यूनिट साइटेशन और बहुत सारे अवार्ड्स शामिल हैं। इस रेजिमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करने के लिए हिस्ट्री को एक बार देखना होगा। 1948 हिंदुस्तान के लद्दाख रीजन के बॉर्डर्स पर पेट्रोल करने के लिए लोकल लद्दाखी जवानों को लिया गया था, जिसको नुब्रा गार्ड के नाम से जाना जाता था। 1952 नुब्रा गार्ड्स को 7th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर मलेशिया में मार्च कर दिया गया था, जो कि बाद में जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बनी। आगे चलकर 14th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर मलेशिया को भी लद्दाख के जवानों से बनाया गया था। 1962 इंडिया चाइना वॉर के बाद 1 जून 1963 को कर्नल SP सोलंकी ने 14th और 7th जम्मू एंड कश्मीर मलेशिया को तोड़कर लद्दाख स्काउट्स बनाया था। इंडियन गवर्नमेंट ने इस रेजिमेंट को हाई अल्टीट्यूड बॉर्डर्स पर रिकॉनेसेंस और इंट्रोडक्शन का काम दिया गया था, जिसमें इन्होंने अपना महारत हासिल किया। 1999 द कारगिल वार के बाद 1 जून 2000 को एक स्टैंडर्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के तौर पर लद्दाख स्काउट्स को रिफॉर्म किया गया, जिसके पेरेंट रेजिमेंट जम्मू एंड कश्मीर राइफल है। आज ये अपनी जवानों को खुद ट्रेनिंग कराते हैं और इंडिपेंडेंटली हर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ये सोने की तरह चमकते हुए रेजिमेंट ने 2 जून 2013 को सिल्वर जुबली मनाई। 2 जून 2023 को डायमंड जुबली मनाई। आज इस रेजिमेंट की 5 यूनिटें हैं, जो कि इंडियन आर्मी के अदर आर्म्स से पर्सनल सपोर्ट एफिलिएटेड है। इस रेजिमेंट के योगदान हिंदुस्तान के बड़े बड़े इवेंट्स में रहा है, जिसमें 1965 इंडो पाक वॉर से लेकर 1971 इंडो पाक वॉर तक में शामिल रहा है। इस रेजिमेंट को बैटल ऑफ ऑनर की शान से भी नवाजा गया है। अप्रैल 1984 ऑपरेशन मैकडॉट, लद्दाख स्काउट्स, 4 कुमाऊन, 9 कुमाऊन, ये सब मिलकर
सियाचिन ग्लेशियर को فتح کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس آپریشن میں لداخ اسکاؤٹس کی کمپنی ایکس اور فور کماؤ کی کمپنی ایکس نے مل کر سیالا اور بیالا پر ہیلی بون کے ذریعے اپنا قبضہ جمایا، جبکہ 19 کماؤن نے 2 کمپنی کے ذریعے گیون لا گلیشیر جو کہ سیاچن گلیشیر میں پڑتا ہے اور 19 کماؤ کی کمپنی ایکس نے ساؤدرن گلیشیر پر قبضہ جمائی۔ لداخ اسکاؤٹس ان پہلے یونٹوں میں سے ہے کہ جن کو کامبیٹ ایکشن کے دوران آپریشن وجے کے لیے ڈپلوائے کیا گیا، جس میں مہاویر چکر میجر سونم وانگچک کو اور دا لداخ اسکاؤٹس کو یونٹ سائٹیشن کی جیسے گیلنٹری ایوارڈ سے نوازا گیا، جو کہ 5 سے 6 جولائی کی رات 1999 میں 5,500 پر لڑتے ہوئے حاصل کیا تھا۔ بیٹل آف انر ترتک انڈو پاک وار 1971 گیلنٹری ایوارڈز۔ اشوک چکر ریسیپینٹ نائب صوبیدار چھوانگ موٹوک، مہاویر چکر ریسیپینٹ کرنل سونم وانگچک، مہاویر چکر ریسیپینٹ کرنل چھوانگ رنچن وتھ بار۔ اس کے علاوہ لداخ اسکاؤٹس کو یونٹ سائٹیشن، اشوک چکر، مہاویر چکر، کرتی چکر، ویر چکر، شوریہ چکر، یدھ سیوا میڈل، اتی وشیش سیوا میڈل، وشیش سیوا میڈل، سینا میڈل، مینشن ان ڈسپیچ، چیف آف آرمی اسٹاف کمینڈیشن کارڈ، جوان رکشا پدک، پریزیڈنشل کالرز جیسے پداکوں سے نوازا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس رجمنٹ نے پورے ریجن میں اپنا دبدبہ قائم رکھتے ہوئے اور لوگوں کے ہت میں کام کرتے ہوئے نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور میڈیکل کیمپ فیسلٹیز اور ایجوکیشنل سپورٹ جیسے سیوا لوگوں کو دیتے ہوئے اپنی آن بان اور شان کو آج بھی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اب میں امید ہی نہیں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لداخ کی ان نوجوانوں کی قربانی، جذبہ اور ہمت کو جاننے کے بعد، ان کی محنت کو جاننے کے بعد آپ بھی اپنے سینے کو فخر سے بھرا ہوا محسوس کریں گے۔ جے ہند۔